ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करते हैं तिलावत कुरान पाक से। तिलावत कुरान पाक के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हामिद रजा शाह बुखारी साहब। तो चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज रमजान का जो ये ट्रांसमिशन का जो हमारा आगाज है वो मैं चाहूंगी कि आप अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो है वो आगाज करें और प्लीज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. सुभान